औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक्त पे कैसे कुर्बानी की और हमारे लिए क्या आसानी पैदा की। अपने मौजू की तरफ आने से पहले सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, चलते हैं मौजू की तरफ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह कुर्बानी की और उम्मत के लिए क्या आसानी पैदा की। एक हज के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट भी कुर्बान किए और ऐसे ही एक ईद उल ज़ुहा के मौका पर आपने एक बकरी भी ज़बह की जो आपकी तरफ से भी थी और आपके अहलो आयाल की तरफ से भी थी। इससे पता चलता है कि हम अपनी हैसियत, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुर्बानी कर सकते हैं। और उसके लिए मेरे दोस्तों, शरीयत ने हमें ये भी इजाज़त दी है कि बड़े जानवर में हम 7वां हिस्सा डालकर कुर्बानी के इस फरीज़ा को अंजाम दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बकरी करनी है, एक मेंढा करना है या एक ऊँट करना है या बड़ा जानवर को करना है। उसमें आप 7 हिस्से भी डाल सकते हैं और ये बहुत आसानी वाला अमल है कि हम अपने ख़ानदान में देखें कि जो कुर्बानी नहीं करते उनको इसकी तरग़ीब दें कि वो 7वां हिस्सा डालकर कुर्बानी के अमल को, कुर्बानी के फरीज़ा को अंजाम दे सकते हैं। इस तरह 7 हिस्से करके डाल के आप इस अमल को पूरा कर सकते हैं। या अपने मोहल्ले में देख लें, आप मोहल्ले वालों को तरग़ीब दें जो कुर्बानी नहीं करते, उनको तरग़ीब दें कि 7वां हिस्सा डालकर। 1 साल की प्लानिंग होती है मेरे दोस्तों। ये 1 साल में ये बकरीद कुर्बानी जो है इस साल बाद आती है, तो 1 साल की जो प्लानिंग होती है उसमें हम 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपया कर सकते हैं। ऐसे ही कोई मौका आता है खुशी का या गमी का, तो हम उसको पूरा करने के लिए पूरा ज़ोर लगा देते हैं। फौतगी होती है तो कुलों के लिए भी हमारे पास पैसे आ जाते हैं, 40वें के लिए भी पैसे आ जाते हैं। हालांकि मेरे दोस्तों, ये कोई सुन्नत अमल नहीं है और सुन्नत अमल को पूरा करने के लिए, यानी कुर्बानी का जो अमल है, इसको पूरा करने के लिए हम मुख्तलिफ़ हीले बहाने करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश की, वो सब जानते हैं कि इसमें उन्होंने उस ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। और आज मेरे दोस्तों, उन्होंने तो अपने बेटे की कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। आज हम 15-20 हज़ार रुपये नहीं कर सकते, 20-25 हज़ार रुपये नहीं कर सकते। इसके लिए भी हम मुख्तलिफ़ हीले बहाने करते हैं कि अगले साल करेंगे, अगले साल करेंगे। अगले साल पता नहीं ज़िंदगी हो या ना हो, लेकिन मेरे दोस्तों, इस फरीज़ा को अंजाम देने के लिए आप ये प्लानिंग कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए कोई मुश्किल अमल नहीं है। हज़रत अता बिन यस्सार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मरवी करते हैं कि उन्होंने हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में कुर्बानी कैसे किया करते थे।
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں ایک شخص سے قربانی کرتا تھا اور پھر اس کا گوشت خود بھی کھاتا تھا اور دوسروں کو بھی کھلاتا تھا۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں نمود و نمائش بڑھنے لگی، کوئی 2 جانور کر رہا ہے، کوئی 3 جانور کر رہا ہے، کوئی بڑا جانور کر رہا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے۔ اس طرح یہ نمود و نمائش اتنی بڑی کہ آج آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہے، آپ نے فرمایا۔ تو میرے دوستو، یہ قربانی کا جو عمل ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ہر حال میں پورا کریں۔ اس کا جو زکوٰۃ کا جو معیار ہے اسی کے مطابق اس کا بھی معیار ہے، یعنی 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی ہو تو اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی اسی طرح ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہم ذہن میں یہ رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ تشریف لائے تو 10 سال تک لگاتار قربانی کرتے رہے، حالانکہ وہ کبھی بھی اتنے پیسے والے نہیں رہے، کہ جو آتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کا وہ نصاب جو تھا اس کے مطابق نہیں تھے، لیکن پھر بھی ہر سال قربانی کرتے رہے۔ یہ ہمارے لیے بھی میرے دوستو ایک کر کے دکھا کے گئے کہ انہوں نے 10 سال نصاب نہ ہونے کے باوجود قربانی کرتے رہے۔ اسی طرح میرے دوستو، ہم بھی اس فریضہ کو انجام دینے کے لیے اپنے خاندان میں 7 فرد ڈھونڈ سکتے ہیں، اپنے محلے میں 7 فرد ڈھونڈ سکتے ہیں جن کو مل کر ہم اس فریضہ کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ میں جب ہم آئے تو ہم نے کبھی 3 دن تک لگاتار گندم کی روٹی نہیں کھائی، اس حال میں رہے، حالانکہ یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے۔ تو میرے دوستوں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں ہر حال میں پورا کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو دیکھتے ہوئے، ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے ہم بھی اپنی خوشی سے اس فریضہ کو سر انجام دیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے دوستوں، یہ ایک ترغیب ہے جو میں نے دی ہے۔ یہ ترغیب ایسی ہے میرے دوستوں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں۔ 20-25 ہزار روپیہ نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے میرے دوستوں۔ آپ اس عمل کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فریضہ کو سر انجام دینے کے لیے توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔